Vamos a tirar 100 chasquibunes todos juntos. Uy, sí, pero primero pon el pie a ver si te duele. ¡Dale, dale! ¿Te dolió? No, de hecho le erraste, pero estuvo buenísimo poner la espalda. Dale, budincito. ¿Eso es todo lo que tienes? Ya se me acabó la caja, ¿te dolió? No, de hecho le erraste todo. A ver, comete uno a ver si suena. A ver. Por cierto, no hagan esto en su casa. Ahora tirémosle a la tía Claudia. Hola chicos. Mejor no, al tío Lauti. Este año traje a la pequeña Timmy a ver si te haces el gracioso. Uy, bueno, al tío Dani mejor. Dale, tíreme chaquibunes, ratas apestosas. Mejor tiremos los 100 chaquibunes al piso a ver qué pasa. Dale. ¡El mejor año nuevo de todos! ¿Qué hicieron? ¡Arruinaron el año nuevo! ¡Mataron a la tía Claudia! Ay, caray, acabo de leer la caja. No tirar más de 2 chasquibunes juntos. Última noticia, medio continente explota. Y no se sabe bien por qué. Las autoridades le echan la culpa a los asiáticos. Benja, aprovechemos la situación. Sí. Estúpidos y sensuales asiáticos siempre quisieron nuestro petróleo. Saya mau setiap kamar ada kolam renangnya, kecuali kamar mertua saya. Bikin kolam biar enak. Misi paket. Helikopter ya? Taruh aja Pak di meja makan. Ma, rumput tetangga hijau sekali. Apa kita makan saja? Kita miskin bukan kambing. Ingat, kita harus punya harga diri. Gak usah iri sama orang lain punya materi. Apalagi sampai mencuri. Baik, Bu. Sonar. Aduh, gimana nih? Hus. Yanto, lu apain anak gue? Tadi ditendang guru saya, habis ngintip-ngintip depan pagar, kayak begal. Tanggung jawab. Nih. Hus. Gue gak butuh duit lu. Minta maaf sama Yanto. Hah? Anak lu yang... Kami miskin tapi punya harga diri. Gua kasih TV kilat gratis. Gas. Gak punya prinsip. Udah 2025 masih nonton di TV biasa? Saatnya pindah ke QLED dengan material quantum dot kekinian, bikin pengalaman menonton jadi nyaman macam bioskop. Bergaransi 10 tahun bird in screen, bikin warnanya tidak akan pudar lebih dari 100.000 jam. Teknologinya juga lebih canggih, yang akan tetap update hingga tahun-tahun ke depan. Wah, nonton jadi nyaman dan gak bikin capek. TCL bener-bener my dream QLED TV. Kalau murah, kata mama kita harus punya harga diri. Bohong, lu gue tukar sama TV juga mau. Saya lagi di Gunung Fuji. Mana gunungnya kocak? Jauh-jauh kemari malah mendung salju. Balikin duit gue. Sebat dulu. Di sini enaknya gitu, sebat nggak usah beli, hemat. Sumpah beda banget makan sate di sini. Dingin. Woi, lagi santai kawan. Tengil lu. Kevin. Nih kalau Wakanda salju orang dagang jadi susah sih. Mas, sate 5 tusuk. Bentar bos, arangnya nggak nyala-nyala. Ya iyalah, kan salju. Somai sepeda, dipanggil kok nggak berhenti lo? Licin bos, remnya belum. Oh ya iya. Kan salju. Mas, soto gua kok padet? Oh ya iya. Kan beku. Koruptor kok nilep duit rakyat? Otaknya kemana? Kan beku. Review Ryokan. Ini dia kamar saya. Ubinnya full tatami dan pemandangannya langsung ke Danau Sunter. Pertanyaan gue satu, itu buat apaan, Wi? Ya buat duduk lah. Kurang-kurangin begitu, Wi. Ini dia makan malam kita, cakep banget yang bikin pasti anak hasta kalian. Tuh, hubungan kita mah di belakang konten sibuk sendiri. Dingin. Wi, lagi direkam pencitraan. Abi, suka nggak masakan Umi? Nggak jadi, geli banget. Sashiminya sih cantik, tapi apakah rasanya ciamik? Atau malah tengik seperti gundik? Dikasih kembang, Wi, kayak film Susana. Ntar kalau dimakan gue jadi sundel bolong lagi. Gila ya, laki lu sendiri lu bohongin bisa dimakan nih. Pahit banget kayak masa lalu. Salmon aja. Tuna. Ini sih tampilannya ajaib, tapi apakah rasanya ajib atau malah aib? Kayak jatuh cinta, tapi sama mertua sendiri. Aneh. Cobain yang kayak penghapus. Kayak lu lagi berenang, tapi pakai helm full face. Nggak nyambung. Nah, kalau ini kayak udah pasti enak nih. Banyak gaji. Masak dulu. Celupin telur mentah. Kimochi Bambang Senpai. Ya, overall oke lah. Tapi biasa makanan cantik ini agak tawar. Kurang micin. Habis makan enaknya ngapain ya? Gue
voy a hacer el primer alfajor 3D del mundo. Todos los alfajores como los conocemos tienen dos tapas, suelen ser en 2D. Pero ¿qué pasa si las multiplicamos por todos lados? Primero necesitamos el dulce de leche. Mucho dulce de leche. 2 tapas al costado, otras 2. Y la última tapa. Tuvimos que abrir la máquina porque no entra el alfajor. Tuvimos que llamar a los mayores expertos de los alfajores del país. Parece que esto no está funcionando, la máquina se trabó. Ok, hay que tener mucho cuidado. El momento de la verdad, a ver si pasa el alfajor. Un poquito más de chocolate. Suscríbanse si creen que son capaces de comerse una bestialidad así. Yo no podría. ¡Ahí viene, ahí viene! Oficialmente creamos el primer alfajor 3D del mundo. ¿A qué sabrá? ¿Me lo puedo comer yo? Ubur-ubur ikan lele. Bini gue demam udang, Le. Cewek mah hobinya kutekan, main futsal. Lu nape piara udang, mau buka restoran lu kocak. Ini lobster mini bukan udang, Nora. Judis boleh, bro, jangan. Bagus, pinter banget nyautnya, 100.000 buat kamu. Angkat deh. Terus kalau hobi tuh niat dikit, ini bekas toples emping kan? Emping gue lu buang, lu ganti binatang, terus lu genangin sampai jadi empang. Bosa ikutan. Tapi karena saya pecinta hewan, saya lama-lama sayang juga sama geng pengangguran ini. Tuh, lucu, ada warna merah, putih, biru, macam kaos partai. Nah, favorit gue yang merah nih, namanya Samsudin. Samsudin! Nyaut, wanjoy. Terus mereka tuh hobi manjat. Gue rasa dia kehidupan lampau atlet panjat pinang nih si Junaidi. Padahal ya, bini gue kemarin baru aja hobi kembang palsu. Udah tahu apartemen sempit, tiap gue jalan jatuh tuh. Tuh. Hama nih kembang. Terus buat yang kemarin-kemarin nanya, Bang, kok lu berani sih sama bini lu? Dia tuh apa ya? Makhluk liberal, variabel bebas. Gue mau ngamuk bagaimana juga gak bakal dimasukin ke otak. Nih, gue tes tegur ya. Wanita, gue buang ya kembang lu. Tuh kan, gak mempan, capek. Tapi serius nih, buat kalian yang udah punya pasangan, selama hobinya tidak mengganggu keuangan, lebih baik diizinkan. Daripada hobinya gak kelihatan, jangan-jangan di luar dia jajan. Benja, ¿estás bien? No te veo hace meses. Más o menos recién salgo de un búnker. ¿De dónde? Mis amigos y yo en Fallout. Tenemos que estar preparados, nunca sabemos cuándo puede pasar algo así. Después te explico. Amigos, necesitamos un búnker. Yo tengo colchones. Listo nuestro búnker. ¿Y la radiación no nos afecta? Porque en Fallout es re turbia. Tranquilo, amigos, si no la vemos no es real. ¿Dónde hay comida? ¿Dónde hay comida? Busquemos. Encontré 3 alfajores Dow y una chocolatada vencida. Racionemos un mordisco por semana. Prefiero morir por radiación antes que compartir un alfajor. Creo que hay un mutante. No, Lauti, era yo. Esa chocolatada vencida me cayó mal. ¿Tomaste toda la chocolatada? Según mis cálculos, la radiación no era tan problemática. Lauti. Ya sé. Sí. La verdad que está mucho mejor de lo que pensaba. Sí, capaz en 3 semanas me crece un tercer ojo, pero bueno, lindas vibes. Para, todo lo que me acabas de contar, ¿es verdad o solo pasó en la serie? Y perdón, es que estoy muy obsesionado con la temporada 2 de Fallout. Todo eso y más le pasó a Lucy en Fallout temporada 2. Y lo mejor es que todos los episodios están disponibles en Prime Video. Perfectos para maratonear. Ah, ahora entiendo por qué desapareciste. Halo, Ma. Tiap hari gue ditelepon lagi di kampus mulu. Ngapain sih belajar mulu? Mau bikin roket lu? Aneh. Harusnya dia muji gak sih? Habis ini kemana lu? Ya pulang lah. Mau bikin presentasi. Bitch, malam minggu bikin presentasi. Jidat lu gue otopsi. Ijal, pagar digembok. Pasang kawat duri. Mampus lu gak bisa pulang. Ini didikan planet mana sih? Hai tante. Ih Megan, cantik banget. Soft spoken lagi. Merci madam. Lu ngapain pakai dress, PA? Kan abis ini mau clubbing, mabuk-mabuk sampai pagi. Nah, itu baru semangat masa muda. Ajarin anak gue bandel cuy. Hidupnya monoton banget kayak robot. Kan pas udah tua mau ceritain ke cucu apa coba? Dulu pas muda, nenek belajar, dan belajar. Tolong! ya. Buker nih anaknya. Megan mau freelance gak ke tempat teman mami? Job desk-nya apa, Mi? Manage lonte. Sounds fun. Gua tadi jawab. Deal. See you. Gak cocok gua sama circle ini. Neng, ikut abang dangdutan yuk. Ayo. Dangdutannya sama Soang. Nyaut wanjoy. Penduduk sini attitude-nya gak bagus. Enak ya, gratis. Siap ya? Wih, pengangguran. Enak ya lu orang tiap hari makan, main cewek, sampai anak overpopulasi begitu. Kerja binatang. Buset, ikan koinya kayaknya makan orang nih. Tolong jangan makan jari saya ya. Tapi Jepang emang negara favorit gue. Semua kegiatan terasa menyenangkan. Tuh lihat bini gue, ngorek-ngorek tanah aja udah seneng. Hina banget, astaga. Jangan lupa minum obat.
Petuah time. Bahagia itu nggak harus kok ke Jepang. Bisa di kebun binatang, pinggir empang, atau spend time sama ayang di ranjang. Jangan sampai konten hiburan yang harusnya bikin lo happy, malah bikin envy. Gue juga pernah kok lihat kreator sebelah, terus dalam hati julid. Konten alay, gak jelas. Tapi gue yang nonton banyak banget anjing. Bisa beli balisat berem-berem. Sampai saya sadar, Yang sampah tuh saya. saya iri dengki. Gue yang tadinya baik-baik saja, jadi tidak baik-baik saja karena iri sama pencapaian orang lain. Fokus sama hidup sendiri kawan. Pakai kacamata kuda biar nggak lihat kiri kanan. Niscaya hidupmu akan penuh dengan kedamaian. Catat.